morning. Ajila din dibi kiman chun itu video di saya se apni khan sob ke isor laga morom salam itu narukhi kina koi dia se kiman chun bra saya se apni khan sob welcome kuri kina loi ase de aji ami khan osor de ekta Bible history share kuribole mon thaka do Philemon chapter do ekta hi ase tadi ama khan kidia sabo tadi Paul aro Philemon Onisima takhan tinjun laga main part nishina inika history ekta thiki ase moi itu saile bishi murum lagi aro bishi ami khushi pai itu karni ami khan eki logodi itu jani bole mon digina honi bole escape nokuri gina honi bole karni apni khan ke request kuri dia ase de aji ami khan laga time do itu nishina time ekta ase itu bram Onisima aro Philemon tai tujun la history iman itu chapter de do pungchi kina likia nai hoilibi any short loigina he important khan inika likigina ase Paul bra tai jail di thagigina likia lagaya kisa ekta ase itu ami khan ekta inika saigena jabo first di tai likia do tai jail di buhado kile puhise koile do tai isor laga nam di tai laga khisa kwa karni tai jaildi thurikena rakhise jaildi tai thaka time di tai hi nohigena tai logodi tai laga sati khan bi thakigena takhan jaildi pun kurigena thakise tadi timudi bi thakise itu khan iki logodi thakigena tai bra itu Onisima laga khisa Philemon logodi likia laga ekta khisa ase Philemon bra first di likia do takhan iki logodi thaka jaldi ki karni jaise itu khan laga khisa olap likigena ase tai Krista laga nam di tai jaldi jaise koigena liki ase aro secondly tai for verse 4 di saile do Philemon laga murum aro tai bra bisas kura itu nimiti tai ke oncha kurigena itu Philemon laga bisas karni tai khushi ba laga aro tai ke aro narukhigena tai jaldi thagilebi itu yat kurigena prarthana kuri dia ase de koigena likhi dia laga ekta ase aro duita tinta point di 8 verse 8 di saile do Onisima logodi Onisima nimidi itu Philemon logodi taibra request kura ekta ase itu tinta point di aro jarda di taibra last itu jisor laga nam di eki logodi thaka sadi khan milai gena church di thaka khan nimidi itu salem likhi dia laga ama khan itu page ekta di ase itu kidia sabo itia ami khan ekta sai jabo Philemon do bishi Paul bra mon putli hwa laga machudi ekta thakise aro tai kam do Paul bra ki kam lagai dise itu do thik thak kura mano ekta thakise aro tai bra mano ke murum kura laga kam bishi kura mano ekta ase aro tai laga kam bra mano khan khushi ba mon nutun ulai dia laga itu khisa khan ama khan thiki ase aro tai laga bisas tangor thakise aro tai phal kam kura itu karni Paul bra itu narukhi gena inika kam kura karni tai bi jaldi bohi gena mon bungchi gena thaki ase de aro apni brahi itu isor do glorify kuri ase de inika aro kokai phai khan bi mundo notun ulabole dia ase de koigena tai bra point ekta loigena likhi dise aro third team kida sabo Onisima do poila do itu Philemon logodi thaka time di olap hat lamba thakise hobla itu karni tai do jaldi aha itu Paul jaldi cha time di jaigena thaka time di itu Onisima bitati thakise itu bra jaldi thakigena tai ke samjai dia aro tai ke murum kura tai laga khisa khan to sob itu Paul bra jani gena tai ke samjai gena tai phal mano hoi dia itu karni itu itia do jaldi bohi gena Onisima laga papa phal ekta nishina hoi gena thakise aro itia do poila nishina hoi itu servant ekta nishina hoi hoilibi itu phal mano ekta nishina apni accept kuri lobi goi gena itia do moi wapas apni logodi pathai dia ase kile mani tai logodi thaki
থাকি দিবলৈ মন আছে হলে বি আপনি লগতে মতব কৰা ভাল মানুহ একটা নিচিনা খৰ মানুহ একটা নিচিনা আপনি লগতে আৰু ৱাপাছ লবি কৈ কিনা অনিসীমা এইটো ফিলিমন লগতে পঠাই দিয়া লগা ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা তাই পৰা বইলা কিমান জোৰ কৰি কিনা থাকিছে নহলে কিমান ধাৰ থাকিছে এইটোতো আমি পৰা দিৰাই দিব আপুনিকে কৈ কিনা এইটো পল পৰা এইটো ফিলিমন লগতে অনিসীমা নিমিতি তাই পৰা মই লিখি আছে দে এইটোতো মই কি হলিবি তাই লাগা খাংদো আমি পুখিব ইনিগা লাগা টাইপ দি তাই পৰা এইটো লিখিছে কিলে তাই জোৰ কৰি কিনা থাকিলে নহলে তাই লাগা ধাৰ থাকিলে তো আমি পৰা হি দিৰাই দিব আৰু আমি পৰা হি আপুনিকে এইটো ৱাপাছ দি দিব এইটো পৰা আপুনি পৰা এইটোতো তাইতো servant ekta nishina nohoi hoilebi nichor mano nichor la khor mano nishina wapas lobi de koigena enika pol bra itu filimon logoti likhi dia ekta thiki ase aro last di tai ki koise goile to etu karni ami আমি বি আৰু একদিন দি আপুনি ওচৰতে মই ৱাপাছ আহিব এইটো কাৰণে তাই নিমিদিবি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি আৰু জাকা একটাতো বিচাৰি কিনা ৰাখি দিবি এনেকা লিখি দিয়া আৰু লাষ্ট দিতো ঈশ্বৰ লগা নাম দি তাকান ইকি লগতে জেল দি থাকা এপাপাৰাছ আৰু এইটো মাৰ্ক আৰিষ্টাখাৰ্ছ আৰু ডিমাছ লোক এইটো খান সব পৰা আপুনিকে চালাম কৈ আছে দে কৈ কিনা এইটো ঈশ্বৰ লগা মুৰম কাৰণে আত্মা দি একদম ভাল পৰা থাকিবি দে কৈ কিনা চালাম লগা কথা পৰা এনেকা খতম কৰি কিনা তাই এইটো অনিসীমা আৰু এইটো ফিলিমন বল তাখান লগা তিনজন লগা শৰ্ট পৰা আমি কৈ দি আছে আমি খান ইয়াতে কিনকা জানি আছে কৈলে তো আজিকালি লগা টেন দিবি মানুহ খান এনেকা লগা টাইম একটা দি থাকি আছে নিজৰ মানুহ আছে কৈ কিনা তোক আছে কৈ কিনা আনি কিনা ঘৰদি ৰাখিলে জোৰ কৰি আৰু মিছা কাম কৰি এইটো কাৰণে মালিক খান পৰা খুচি নাপাই কিনা খিতাই দি আৰু জেলদি পঠাই দি এইটো নিচিনা তাই খান লগা টাইম দিবি এইটো ফিলিমন লগতে থাকা অনিসীমাটো অলপ হাত লম্বা হোৱাৰ কাৰণে তাই জেলদি ৰাখি দিয়া আৰু পল কপাল ভাল হৈ কিনা তাখান এইটো একি লগতে জেলদি বহি কিনা থাকা টাইম দি এইটো তাইতো ভাল মানুহ বনাইছে এইটো কাৰণে এতিয়াতো ৱাপাছ লৈ কিনা আপুনি লগতে মতব কৰা ভাল মানুহ একটা নিচিনা লবি দে কৈ কিনা পল পৰা এইটো ফিলিমন লগতে এনেকা ৱাপাছ পঠাবলৈ বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা এনেকা পঠাই দিয়া লগা হিষ্টৰী একটা আছে খিচা একটা আছে এইটো পৰা আমি খান পৰা বি এতিয়া আজিকালি লগা সামান্য দি আমাৰ খান কেতিয়া চাব ফেমিলি দি সোসাইটি দি জোৰ মানুহ বেছি হৈ যা ঠিকে আছে আৰু এইটো জোৰটো কি কাৰণে ওলাই আছে কৈলে তো আলচি হোৱাৰ কাৰণে এইটো নিজৰ কাম কৰি কিনা খাবলৈ মন নাই এইটো পৰা জোৰ কৰি কিনা খা মানুহ বেছি হৈছে আৰু কোনোবাতো বিমাৰ হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ লগা খাও মংসু দি দুখ দিগদাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰিব নাপাৰি কিনা এনেকা মানুহ লগা পোক লাগিয়াৰ কাৰণে জোৰ কৰি কিনা খান আছে আৰু থাৰ্ড দি নিচা পানী খোৱাৰ কাৰণে জোৰ কৰা আছে এনেকা নিচা পানী খাই কিনা এতিয়াতো তাই ক'ত পৰা খাবলৈ নাপায় এইটো কাৰণে তাখানতো এইটো জোৰ কৰি কিনাই খাবলৈ তাখান এনেকা নাম্বাৰ 3 দি এইটো জোৰ কৰাটো এইটো কাৰণে ওলাই আছে আৰু নাম্বাৰ 3 দি ধন হ'বলৈ কাৰণে এইটোতো দুখীয়া নহ'লেতো নিচা পানী খান পৰা নহয় হ'লে বি থাকি কিনা বি আৰু বি ল'বলৈ মন হোৱাৰ কাৰণে এইটো জোৰ কৰাটো কিচম এনেকা জোৰ কৰি কিনা ধন হ'বলৈ কাৰণে নিজৰ ঘৰ ডাঙৰ বনাবৰ কাৰণে মিছা কথা কৈ কিনা কাম ঠিক নোহোৱা লগা কাম দি এনেকা ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে নহ'লে মাটি কিনিবলৈ কাৰণে এনেকা জোৰ কৰা খান আছে এইটো কাৰণ কোনোবাতো ধৰি কিনা জেলদি ৰাখি আছে আৰু কোনোবাতো এনেকা জোৰ কৰিলে বি এইটো মানুহ পৰা ধৰি কিনা এনেকা ভিতৰ দি এনেকা জোৰ কৰা খান আছে আৰু কোনোবাতো জানিলে বি এইটো নধৰি কিনা এনেকা থাকিয়া খান এইটো সোসাইটি দি এইটো সব পৰা আমাৰ খানকে দুখ দিগদাৰ দি কিনা এনেকা থাকি আছে সোমাইলে বি থপনি ঠিক সোমাব নাপাৰি কিলে মানে জোৰ মানুহ বেছি হোৱাৰ কাৰণে পইলাতো পাহাৰী সামান ৰাখিলে বি এইটো জোৰ নকৰি
noile dorja bon nukuri libi itu chor nukuri itu karni amakan free bra amakan laga life to thaki kena jaise itia to homabo bi napari aro amakan dorja na bon nukuri kena jaboli bi napari aro sabji pakhanti thaka sabji khan noile murgi khan bali kena rakhia itu khan sob to itu chor mano khan bra inika chor kura karni homaile bi mon aram nai aro idui noi kena kauri khan guru khan jongkolti thaka khan tak inika chor kuri kena mon aram napa laga amakan time ekta di thaki kena jai ase itu karni ami khan ki kuribole ase koile to itu family di suru kuribole ase itu chor no kuribole karni ama baba bra thik chutu bacha time di amakan bra hikai di bole laga ekta ase ami khan kissa di itu koila lakaile to face di itu to thola bole pare noile khau di itu kiba ekta litra thakile itu thola bole pare hoile bi chor gura laga to ke dia bi thoribon harabo na pare inika laga kotha ekta ase itu karni ami khan laga life di chutu bacha time pra ama khan thik thaki se koile to ama baba khan thik thaki se koile to thik pra samjai dile thik pra kam hikaile to ama khan laga mano khan bi inika chor do bisin ulabo hoile bi ama khan bra ama baba khan bi thik nai aro bacha khan ki bi thik ni hikai kena inika ama khan laga pitor di itu family di chor ulado pahar di ulai kena inika chor kuri aro chor kuri kena society di itu chai government di itu chai aro sob dunia bra huni kena ama khan mano ama khan laga didi phuni kokai phai khan inika chor kuri kena jail di tai laga life to pura inika rakhi ase aro itu chor kuribole mun hoa karni itu mano murai di inika laga situation di jail di mano bishi chuna ase itu karni time di itu church khan nimidi aro itu comedy khan pray comedy khan nimidi inika program ekta banai kena itu jail di jai kena kidia sabo tati kisam maiki motha aro jawan chukri chukra khan aro baba ama khan inika pon kuri kena thika time di we simon di pikha ase itu khan to takhan ini sipai laga police laga under di takhan to ini control ekta di rakhilo ase hoile bi na thuri kena pahadi bera manu khan nimidi be simon tok ekta inika ase itu karni ami khan be si hosor kuri kena aro isor jani kena thakibole aro ami khan pra ki phal kam kuribole ase itu thik thak kuri kena thakile to ami khan laga life dibi change ekta ulabona ki inika bhabi ase kile mani chor nokuribo koigena saman bikri kuri kena khor di jai itu time di nakini lebi thik kotha phal nakoi aro takhan la saman nikini aro takhan ke khitai di inika hwa time di business line di bi success no hoigena cha time di takhan itia do upai nai itu chor kurbole ulai aro kam di ki kam di holibi nichor manon nalobo aro alak mano hilobo inika cha time di takhan kam kurubole chakabi napai kena itia do chor kurubole bi ulai inika kisam konoba ama baba na thaka karni montok pra alchi hoikena takhan chor kurubole ulai aro konoba to khun bra hi itu chor kura laga to khun bra hi amakhan ahe itu karni itu sob bra bachai kena thakibole to ami khan kiman chun bra isor laga kotha koi ase itu family di aro church di itu laga bimar do thik thak jani kena ami kan kinaga laga tawai khilaile itu bimar do phal hobo itu thik jani kena koile ama kan laga bimar do phal hoi jabo na ki itu hawa pani nisina ama kan laga dunia di itu chor kula laga inika kam do bishi hoi ja ase mano bishi inika hoi ja ase kidia ami kan bra chor kura kan laga situation di sabo itu time di ami mogok chong laga jail di jaigena ekbar mukhan laga society khan jaigena visit kora time di tati ama ekta bishi kanti thaki je itu ama to ki hoise inga kwa to tai laga bacha baba mori kena tai tu chuni thaki je aro dimobodi jabo koi kena jaigena tawai khini kena tai laga bacha pra to itu business kuribo koi kena ani se tawai to helebi tai ama to itu na jane itu bra ini iki logdi ja do check kura jaka ekta lock krise itu time di tai laga bacha do itu tawai do tai ama laga hati rakhi kina tai to bolaise itu time di itu ama bra do itu hali dia bine jani kina check kuri kina police kan bra itu thuri kina idia do tai laga bacha no hikina itu ama
etu jaldi bishi sal inika rakhi ase koikena ami ke tai bra inika lokai gena etu kisa koikena thakise etu nishina mano laka galti di jaldi dai chaigena thaka khan bi inika tok de thakia ami khan bra thiki ase etu sob to etu hosa laka kotha nukwa isor ni jane nia khan nichor bra galti mano ke lakai dia karni inika hoi jai etu bra dunia di inika bishi kisam inika hoi jai etu bra jaldi thaka khan bi apni khan laka chaplin khan bra aro etu jaldi control kura mano kisam ase etu khan bra apni khan ge kotha kuria time di apni khan bra nijor laka mon do itia to isor logoti tibi nijor laka khun aro nijor laka dimak mon do sob to isor logoti tibi enika tikina hoile do apni laka mon bi etu putli ekta de apni chil bra ola time di onishima nishina nijor malik phal bai kena aro isor do hotai nimidi amakhan ke chanda dia nohile amakhan ke eternal life etu tibole laka jakati amakhan wapas ulabo edu karni amikhan jaldi thaka khan bi aro mini kancha rakhia khan bi inika isor laka nam di mon putli kuri dibole pol laka kam nishina missionary khan brabi aro edu malik khan brabi inika phal bra samjai digena phal bra takhan ke hikai gena mano phal banaise goile to society nimidi bi phal ase aro nijor karni bi edu to phal nam tangor ekta ase onishima aro edu jor kura manu thakise aro tai thar bishi thaka manu thakise kotha na mana manu thakise hoile bi edu jaldi pol do lock kuri gena tai laka life to phal banai gena tai ulaise aro tai philemon bra khushi bra loigena tai laka khorde itia do servant nishina nohoi hoile bi nichor laka pacha nishina takan thaki ja laka khisa edu thikia time de bishi murum lagi aro bishi khushi pai edu nishina amakan phal manu hoble do isobra amakan ke inika life to rasta alak alak di ami khan change kurubole inika koigena ase edu karni ami khan so bisasi manu khan edu kam do ki kurubole thik ase edu khan kam kuri gena inika jabole do isor laga mon khushi pa laga kam ekta sede koigena moi achi laga video de edu Philemon aro Paul onisima takhan laga history edu koi di ase aro edu sob to prarthana bra samjai dia bra edu change kuri gena edu kam phal ulai dia laga ase edu bra amakan pia manu khan ke khitai gena nohile do takhan ke pia ko thahi no koi gena amakan bra samja bole rasta tangora ekta ase aro amakan bra takhan ke murum kuri bole laga ekta ase aro edu jor kuri gena thaka pia manu khan bi montok ti bera manu khan bi edu ki apni ke samja ase edu onisima bra pol laga kotha lo anisina apni khan bi inika jail khordi thaka hoilebi manu laga khordi thaka hoilebi noile pahadi ini homeless hoikena thaka khan hoilebi itia do missionary khan brabi ini footpath di preaching kura noile do church di pray home di inika samjai dia laga jaka sob di apni khan ke samjai di ase aro sob jaka di edu Gideon khan bra jail di thaka khan noile rasta di thaka khan edu sob ke edu Gideon Bible edu khan do apni khan ke dia ase edu puri se goile do apni ke mano bra na samjai lebi nichor bra amakhan ini nichor bra jani gena nichor laga life to pal bra budli hoigena jabole time to short di ase de joldi budli hoigena mon khurai ahibe chor kura manu khan aro misa kotha koa khan apni ne thori koigena mon dangor hoigena government laga noile pusti manu laga ki phan ahya edu chor kura mano alak khan do chor kuri ase inika jani hoilebi edu khan chor kura do kon brabi kobona pari kena inika chor kura khan edu sob to chari kena mon khurai ai kena isor bisari bole time hoise de koi kena ami khan atma di ridi kuri kena nijor laga name sim sob to edu budli hoikena thakibole time hoise koi kena ami achi laga video short edu janai dia ase kiman jun bra huni se isor bra apni khan sob ke blessing kuribi de next video de log kurbo thank you